ada mainan teman-teman. Widih, mainan apa ini? Wow, ini berpatapim. Keren sekali ya, kita kumpulkan. Wow, lihat teman-teman, ini tank baja. Mantul, bagus sekali ya. Sekarang kita cari lagi teman-teman. Kalau kalian lihat, kasih tahu kakak ya. Ada lagi nih. Wadidaw, lihat teman-teman, ada sapi. Gokil sih. Oke teman-teman, kita kumpulkan. Kita lanjut cari lagi ya. Hehe, ada lagi nih. Wadidaw, ada tung 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 sahur. Tung tung sahur. Tung tung sahur. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Selanjutnya ada truk oleng. Nice, keren sekali ya. Nah, ada lagi nih. Wow, lihat teman-teman. Ini train, kereta api. Bagus sekali ya, mantap betul. Kita lanjut cari lagi. Hehe, di sini ada lagi. Wow, lihat teman-teman, ini bus telolet Tayo. Mantul, hohohoi. Kita cari lagi. Nah, ada warna merah delima nih. Widih, lihat teman-teman, ini mobil rescue. Nice, kita kumpulkan. Kita lanjut cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan besar di sini. Wow, lihat, ini eskavator beko keruk besar. Bagus sekali ya. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, ini mixer truck atau mobil truk molen ya. Ini berukuran besar. Truk molen buat ngecor jalan.